ओम शांति। आज बाबा की 8 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन, देही अभिमानी बन, बाप को याद करो। देही अभिमानी बन, बाप को याद करो, तो याद का बल जमा होगा, तो याद के बल जमा होगा। याद के बल से, याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। तो बाबा बोलছেন বাবাকে याद করব। কিভাবে করব? কোন স্থিতিতে করব? দেহি অভিমানী। দেহি অভিমানী স্থিতি মানা দেহ নই, দেহের মধ্যে থাকি আত্মা জ্যোতি, তাই না? এই স্থিতিতে বাবাকে याद করব। प्रश्न, कौन सी बात तुम बच्चों के, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी? कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी, जो प्रैक्टिकल हुई है, जो प्रैक्टिकल हुई है। तो बाबा বলছেন এমন কোন কথা যেটা স্বপ্নেও ভাবিনি, কোনো দিন সংকল্পেও আসেনি, কিন্তু সেটা আজকে প্র্যাকটিক্যাল হয়েছে। এমন কি কথা আছে? उत्तर, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से, कि हम भगवान से राजयोग सीख कर, राजयोग सीख कर विश्व के मालिक बनेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है, अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से, कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर, बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। বাবা বলছিলেন কোনো দিন ভেবেছিলাম, এতদিন জানতাম যে গীতার ভগবান অর্জুনকে রাজযোগ শিখান, তাই না? কিন্তু আমি সেই অর্জুন হব আর ভগবান গীতা জ্ঞানের অধিকারী আমাকে করবে, রাজযোগের অধিকারী আমাকে করবে, আর সেই অর্জুন হয় ভগবান আমাকে বলবে যে হে অর্জুন, তুমি যুদ্ধে বিজয়ী হও বা যুদ্ধ করতে করতে দেহ রাখো, তুমি স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। এই মহাবাক্য আমি ভগবানের থেকে শুনব, এটা তো স্বপ্নেও কোনো দিন ভাবিনি যে এই মানে বিশাল বড় ইতিহাস বা ঐতিহাসিক ঘটনাতে আমরা নিমিত্ত হব, তাই না? ভগবান আমাদেরকে চয়েস করবে। বাবা গতকালই বলল না, আমার সিকিলোধে বচ্ছে, তাই না? কত খুঁজে খুঁজে পেয়েছি। ओम शांति। यहाँ बच्चियाँ बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे, তাই না? 1-2 দিন আগে বাবা বলছিল না সবাইকে দৃষ্টি দিতে শিখতে হবে, তাই না? তো সামনে সান্দলিতে মানে স্টেজে বসে যোগ দৃষ্টি দেবার অভ্যাস করাতে হবে সবাইকে। করাবো তো বটেই, আর বিশেষ করে যারা টিচার হতে চায়, যারা গীতা পাঠশালা ক্লাস করায়, তো তাদের আত্মিক দৃষ্টির অভ্যাস থাকা জরুরি। তো বাবা বলছেন তো সন্দলিতে কে বসবে, স্টেজে কে হবে, টিচার কে বনবে, যে দেহি অভিমানী স্থিতির প্র্যাকটিস করে, তাই না?
যে দেহ অভিমানে থাকবে সে সান্দালিতে বসলে কি হবে? চারিদিকে ভাইব্রেশন খারাপ হবে, তাই না? পুণ্য খাতা বদলে পাপের খাতা জমা হয়ে যায়, তাই না? ওই জন্যে সান্দালিতে বসা, স্টেজে বসা, বাবার নিমিত্ত হয়ে বসা, टीचर হয়ে বসা মানা দেহি অভিমানী স্থিতি চাই। अगर याद में नहीं बैठेंगी तो वो टीचर कहला नहीं सकती, তাই না? যদি আত্মিক স্থিতি নেই, যোগের স্থিতি নেই, তাহলে বাবা বলছেন সে টিচার হবার যোগ্য নয়। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। শুধু মুরলি শোনালে সে টিচার হবে না, কেননা সে শক্তিশালী না, জ্ঞানে শক্তি থাকে না। জ্ঞান ধারণ করার জন্যে যোগের স্থিতি চাই, তাই না? তো যে যোগযুক্ত থাকবে, দেহি অভিমানী স্থিতি সারা দিন প্র্যাকটিস করবে, সে টিচার, তাই না? इसको कहा ही जाता है याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। बाप कहते हैं बच्चों अब बाप को याद करो। तो कि बोलছেন बाबा, बच्चों अब बाप को याद करो। কিভাবে याद करो? देही अभिमानी आत्मिक स्थितिते आत्मार बाबा के याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, वो तो देहधारी हैं। तुम बच्चे हो विचित्र। विचित्र माने जार फोटो नहीं, जार चित्र नहीं। আমি এরকম তো মনে করি তো এইভাবে যে আমার কোনো চিত্র নেই, আমি আত্মা জ্যোতি আছি, 5-6 ফুটের দেহ আমি নই। এ তো ভাড়া পেয়েছি, এ তো নিমিত্ত মাত্র নিজের রোল প্লে করার জন্যে ভাড়া পাওয়া বাবার থেকে, তাই না? কাজ কমপ্লিট হলে কি হবে? এই দেহ ফেরত দিয়ে দিতে হবে, তাই না? তো আমি কে আছি? আত্মা আছি। কেমন আত্মা? বিচিত্র আত্মা, তাই না? यह चित्र यहाँ तुमको मिलता है, तुम रहने वाले विचित्र देश के हो। बाबा विचित्र देश बोलছেন परम धाम, যেখানে কারো চিত্র নেই। আছে সবাই, সব আত্মারা ওইখানে থাকবে, কিন্তু কারোর চিত্র থাকবে না। वहाँ चित्र रहता नहीं। पहले पहले यह पक्का करना है, हम तो आत्मा हैं। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो, তাই না? বাবা বলছেন সারা দিন আজকে একটাই প্র্যাকটিস করব, আমি আত্মা, দেহ নই, দেহি। আর যারা আছেন সবাই আত্মা, তারাও দেহ নয়, দেহি। तुम निर्वाण देश से आए हो, वो तुम सभी आत्माओं का घर है। तो কোথায় বাড়ি ঘর? কোথায় দেশের বাড়ি? পরম ধাম। মনে থাকে তো? মনে থাকে না? এখানকার বাড়ি ঘরই আমার বাড়ি ঘর, না এখানে তো আমি কলাকার মাত্র, গেস্ট। কাজ কমপ্লিট হলে আমাকে এই শরীর এখানে ছেড়ে, ঘর বাড়ি ছেড়ে আমাকে বেরোতে হবে আমার নিজের বাড়িতে। এই ফিলিংস থাকে, এই ফিলিংস থাকে। बाबा बोलছেন वो तुम सभी आत्माओं का घर है, यहाँ पाठ बजाने आते हो। কি করতে এসছি এখানে? নিজে নিজেদের রোল কমপ্লিট করতে, তাই না? যা হিসাব কিতাব চুক্তি করতে। কাজ কমপ্লিট হয়ে গেল, ব্যাস আত্মা উড়ে চলে গেল তার জায়গায়। पहले पहले कौन आते हैं? यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया में कोई नहीं जिसको यह ज्ञान हो। अब बाप कहते हैं शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो उन सबको भूल जाओ। श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं। কদিন আগে বাবা মুরলি চালালো না, যে যখন দেবী দেবতাদের মহিমা করবে, স্তুতি করবে, অঞ্জলি দেবে, তখন যেন ফিল হয় যে কার মহিমা করছি, কার স্তুতি হচ্ছে? আমার, তাই না? বাবা বলেছিল না কদিন আগে, जैसे कि वो राम राज्य स्थापन करके गए, परंतु शिव भगवानोवाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया, उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बाबा बोलছেন শিব ভগবানুবাচ, যে শিব বাবার মাথায় এত জল ঢেলেছিলে, সে এখন কি বলছে? আমি তোমাকে রাজা রানী
বানাতে এসছে। বাবার কদিন আগে মুরলি ছিল না, কি নাম দিয়েছিল বাবা, মনে আছে তো? কি নাম দিয়েছিল? ক্রাউন প্রিন্স। তো সব কি আছি? ক্রাউন প্রিন্স। ডাউট নেই তো? डाउट नहीं तो? प्रिंस प्रिंसेस तो डाउट नहीं तो बाबा कहते, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया, उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बोला राजाई नहीं चाहिए, हमको प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई, তাই না? বাবা বলছেন আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের আত্মারা সময়ের চক্রে ঘুরতে ঘুরতে রাজ্যপদ তো হারালো। লাস্টে কি বলল? আমার প্রজা উপরে রাজ্য চাই। তো প্রজার উপরে প্রজার রাজ্য হয়ে গেল, তাই না? কিন্তু লাভটা কি হলো? সেই দুঃখ, অশান্তি, লড়াই ঝগড়া, তাই না? अब उसकी क्या हालत हुई, दुख ही दुख, लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक मतें हो गई। আগে তো কমসে কম এক রাজার মত ছিল, এবার কি হয়ে গেল? অনেক মত হয়ে গেল, অনেক লড়াই ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो, इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहाँ लश्कर आदि होता नहीं। लश्कर माना सेना, তাই না? বাবা বলছেন তুমি এত বুদ্ধিমান রাজা হবে আর এত চরিত্রবান রাজা হবে যে তোমার রাজ্যে কোনো সেনাপতিরও দরকার পড়বে না। বাবা কদিন আগে বলল না, তুমি এত বুদ্ধিমান হবে তোমার কোনো মন্ত্রীও লাগবে না। डर की कोई बात नहीं, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था, दो थे ही नहीं जो ताली बजे, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा, তাই না? বাবার শ্রীমতে চললে আমরা কি হব? দেবতা হব। আর যখন দেবতার থেকে ধীরে ধীরে বাবার শ্রীমত ভুলে দুমতে চলে যাব, তখন কি হয়ে যাবে? দেবতা থেকে দৈত্য হয়ে যাবে। দৈত্য মানে অসুর বুদ্ধি হয়ে যাবে। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला था, अब फिर मिल रहा है, তাই না? ভগবানের দুনিয়াতে রাজ্যপথ পাবে কোন আধারে? যোগ বলের আধারে, লড়াই আধারে নয়, বাহুবলের আধারে নয়। তো বাবা বলছেন अब फिर मिल रहा है, তাই না? কত ওয়ান্ডারফুল রাজনীতি। লোকে রাজা হবার জন্যে কত লড়াই ঝগড়া, কত মার্ডার, কত কিছু করে। আর ভগবানের রাজনীতি দেখো, বলছেন তুমি শুধু বসে যোগ করো আর গুণ ধারণ করো। তুমি কি করে রাজা হবে সেটা বাবার ড্রামা বুঝে নেবে, তাই না? कल्प कल्प मिलता है सिर्फ याद के बल से, पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, वो है पाई पैसे का बल। तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो। বাবার যোগী তু আত্মা, সে কী হবে? ভবিষ্যতে বিশ্বের উপরে রাজ্য করবে। सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सतयुग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं। तो বাবার থেকে কি নিচ্ছি? শতযুগের স্বরাজ্য, তাই না? বাবা স্বরাজ্যের জন্যে যজ্ঞ করছে না? কি যজ্ঞ? অশ্বমেধ যজ্ঞ। তো কিসের বলি দিতে হবে স্বরাজ্য পেতে হলে? মনরূপী ঘোড়া, তাই না? तुमको पूरा ज्ञान मिला है, अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं, विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। यह रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। যখন বাবার বাচ্চাগুলো শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে তখন বিশ্বও কি হয়ে যাবে? শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে। যখন বাবার বাচ্চাদের মধ্যে দেবতার গুণ চলে আসবে তো সারা দুনিয়া কি হয়ে যাবে? দেবলোক হয়ে যাবে, তাই না? इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली,
यहाँ तुम पढ़ते हो फिर जाकर রাজাই करते हो। তো সাধারণ কোথাও এসে আসিনি আমরা। এ কার স্কুল আছে? শিব বাবার স্কুল আছে। আর কিসের জন্যে বাবা পড়াচ্ছে? রাজা বানানোর জন্য, দেবতা বানানোর জন্য বাবা রাজাই দেবার জন্যে পড়াচ্ছে। यहाँ तुम पढ़ते हो फिर जाकर राजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है ना, इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है, जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी तो यह है ही रावण राज्य। তাই না? বাবা বারবার বলে অন্তমতি সৌগত। তো যাবার সময়ে যেমন কর্মখাতা সঙ্গে নিয়ে যাব তেমন আমার ভবিষ্যতের জন্ম হবে, তাই না? তো কি সঙ্গে যাবে? কর্মের খাতা, তাই না? তো কত অ্যাটেনশন দিতে হবে যে কর্মখাতা যেন আমার ভালো থাকে, সেখানে যেন কোনো গ্লানি হবার বা কোনো এমন কিছু না হোক যেটার জন্যে আমারই খারাপ লাগছে, তো ভগবান কি করে আমাকে পদ দেবে, তাই না? তো जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी तो यह है ही रावण राज्य। यहाँ जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म होता है। सीढ़ी उतरनी है, सबसे बड़े ऊंचे से ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है। सतो रजो तमो में आना है। हर एक चीज नई से फिर पुरानी होती है, তাই না? বাবা বলছেন সবাই আমরা ছিলাম দেবদেবী, সিঁড়ি নামতে 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 কি হয়ে গেছিলাম? তমোগুণী হয়ে গেছিলাম। আবার বাবা হাত ধরে সিঁড়ি উপর দিকে তুলছেন। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल ख्वाब संकल्प स्वप्न में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, তাই না? ভালো কোম্পানিতে চাকরি হয়ে গেলে লোকে কত গর্ব করে বলে আমি অমুক জায়গায় কাজ পেয়ে গেছি, তাই না? বাবা বলছেন তোমারও নেশা আছে তো? কার সিলেকশন আর কোন কাজের জন্য সিলেকশন, তাই না? এরকম কাজ আর কি ভবিষ্যতের পথ, তাই না? এরকম ভাগ্য সবাইর হয় না। भारतवासी जानते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हैं। गाया भी जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए। यह नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में 84 लाख जन्म लगा देते हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। रावण राज्य है ना, राम राज्य, और रावण राज्य कैसे होता है यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं। तो दुश्मन है ना, 5 विकार मनुष्य के दुश्मन है, তাই না? বাইরে খুব মজাতে রাবণ পোড়ি করে, খুব আনন্দ করে। বাবা বলছেন বাইরে পুড়ালে রাবণ মরবে? রাবণ তো কোথায় আছে? রাবণ তো সবাইয়ের মনের ভিতরে আছে। তো পুড়াতে হবে কোথায়? মনের ভিতরের রাবণকে। रावण है कौन, क्यों जलाते हैं, कोई भी नहीं जानते। जो अपने को संगम युगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो কি তৈরি হচ্ছি আমরা? পুরুষোত্তম মানে পুরুষ মানে আত্মা, আত্মা কি তৈরি হচ্ছে? উত্তম আত্মা তৈরি হচ্ছে। भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण भ्रष्टाचारी से শ্রেষ্ঠাচারী বানাতে হ্যাঁ। তো বাবা আমাদের হাত ধরে কি তৈরি করছেন? ভ্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী বানাচ্ছেন। तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंचे ते ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम स्टूडेंट हैं। তো অত নেশা অত খুশি আছে যে আমি ভগবানের শিষ্য হয়েছি, ভগবান আমাকে পড়াচ্ছে, অত খুশি অত নেশা থাকে? থাকে। वो तो है कॉमन टीचर पढ़ाने वाला।
यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई से इतना ऊंच पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। একটা ভালো টিউশনের টিচার পেয়ে গেলে কত খুশি হয়ে যায়, যে অমুক জায়গায় পড়ে, অমুক কোচিং সেন্টারে পড়ে, কি খুশি, কি গর্ব। বাবা বলছেন তাহলে তোমার কত নেশা থাকা উচিত যে আমি কোন স্কুলে পড়ি, তাই না, আর কি পদের জন্য পড়াশোনা করি, আর কে আমার टीचर আছে, তাই না। बाबा बोलছেন तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए है बहुत ही जी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। কত টাইম পড়তে হবে, আধা পৌনা ঘন্টা পড়তে হবে, তাই না। খুব বেশি হলে 1 ঘন্টা সকালে, বাকি তো 23 ঘন্টা তোমার কাছে রইল। 1 ঘন্টা ভগবানের স্কুল আসার জন্য দিতে পারবো না, তাই না। আর কখন পড়তে হবে, কখন পড়তে হবে, কি বললো বাবা, কখন টাইম বের করতে হবে, সকালে। तो बाबा बोलছেন सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसीलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं, তাই না। যদি সত্যিকারে ভগবানকে ভালোবাসি তো আমার প্রথম শুরুয়াতই হবে কার থেকে, ভগবানের মুরলির থেকে। ভগবান কি চিঠি লিখেছে আমাকে আজকে, কি বলেছে আজকে, কেমন থাকতে বলেছে, কেমন চাই ভগবান আজকে আমার দিনটা যাক, কি হোমওয়ার্ক দিয়েছে। তো এটা আমার প্রথম সংকল্প হবে। যদি আমার ভগবানই প্রায়োরিটি থাকে আর যদি আমার প্রায়োরিটি অন্য দিকে থাকে তাহলে সব কাজকর্ম সেরে পরে মনে পড়বে এবার মুরলিটা পড়ি, তাই না। তো সেই হিসাবে বুঝেই নেব যে আমি কত ভালোবাসি ভগবানকে, কত নম্বর যায়, কত নম্বর প্রায়োরিটিতে থাকে সে, তাই না। तो सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसीलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो, बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं, अभी हमको पता पड़ा है आप 5000 बरस बाद आकर पढ़ाते हैं। बाबा बोलছেন নতুন বার দেখা হচ্ছে না তোমার সঙ্গে, প্রত্যেক কল্পে, প্রত্যেক 5000 বছর বাদে বাবা আসলে সে আমাদেরই খুঁজবে আর আমাদেরকেই পড়াবে আর আমাদেরকেই তৈরি করবে, তাই না। আমরাই সেই ভাগ্যশালী আত্মা, বাবার শিকিলধে আত্মা। बाबा बोलছেন बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो। তো আগে খর্দা সেন্টারে এসেছিলেন না এইবারেই এসেছেন, এসেছিলেন আগে, কতবার যে এসেছেন তার কোনো গুনতিই নেই, তাই না, অনগিনত বার। बाबा बोलছেন ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आदि कभी पूछ न सके, वहाँ तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं, बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनते थे, তাই না। বাবা বলছেন ভক্তি মার্গ ইয়াদ আছে, কত খুশিতে ভক্তি করতে, যেখানে পুজো হতো, রামায়ণ পাঠ হতো, সৎসঙ্গ হতো, তো কত ভালোবেসে গিয়ে বসে শুনতাম ঠাকুরের নাম হচ্ছে, তাই না। বাবা বলছেন সমঝতে তো কুছ নেই থে, বেশ শোনাটাই কাজ। কিন্তু বাবার তো মনে আছে যে আমার কোন কোন বাচ্চা কত ভালোবেসে ভক্তি করত, বাবা তো তাদেরকেই জ্ঞান মার্গে আহ্বান করবে, তাই না। यह सब भक्ति की ही खुशी है, बहुत खुशी में नाचते रहते हैं, परंतु फिर नीचे उतरते आते हैं, किस्म किस्म के हठयोग आदि करते हैं, तंदुरुस्ती के लिए ही सब करते हैं। तो बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज, रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते तो बाकी रहा ही क्या। रचता रचना को जानने से तुम क्या बनते हो और न जानने से तुम क्या बन पड़ते हो, তাই না। বাবার জ্ঞানে আসলে কেমন থাকি, যেদিন বাবার মুরলি ক্লাস করবে না, মিস হয়ে যাবে, সেদিন স্থিতি কেমন থাকে। আর যে রোজ রোজ মুরলি মিস করে তার স্থিতি কেমন হবে তাহলে, তাই না। তো বাবা বলছেন
तो फर्क फील करो, अनुभव करो। बाबा बोलছেন तुम जानते हो, सलवेंट बनते हो, न जानने से वही भारतवासी इनसलवेंट बन पड़ते हैं। তাই না? বাবার কাছে আসলে আমরা কি হব? সলভেন্ট, ভরপুর হব, তাই না? সুখী অনুভব করব। गपोड़े मारते रहते हैं, क्या क्या दुनिया में होता रहता है, कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, वहाँ तो हम सोने के महल बनाएंगे। বাবা গতকালই বলছিল না, সেখানে তো সোনার টাকা নিয়ে লোকে কেনাকাটা করবে, বাজারে যাবে। তো ভাবো সে দুনিয়া আর এই দুনিয়া, এখানে তো তাম্বারও টাকা নেই, তাই না? লোহার দুনিয়া হয়ে গেছে। बैरिस्टरी आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना, हम यह इम्तहान पास कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता, हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं, তাই না? কেউ ওকিলাতি পড়ছে তো তার বুদ্ধিতে থাকবে আমি উকিল হয়েই যাব। মেডিকেল কলেজে পড়ছে তার বুদ্ধিতে থাকবে আমি ডক্টর হয়েই যাব। তো বাবা বলছেন তুমিও নেশাতে থাকো, দেবী দেবতা হবার স্কুলে পড়াশোনা করছি তো আমিও দেবী দেবতা হব, লক্ষ্মীনারায়ণের মতন তৈরি বাবা করেই দেবে। तो खुशी कितनी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से खुशी गुम हो जाती है, তাই না? পড়াশোনা করে বেরোলে কি হবে? মায়া অপেক্ষা করবে, চটি পড়লেই বলবে আচ্ছা খুব পড়াশোনা করে এসেছো, এবার দেখো তো আমার পরীক্ষাগুলোতে পাস করো নাকি, তাই না? সে পিছনে পড়ে যাবে। संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते जादू है, कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। इस हालत में जब तक सगीर हैं तो माँ बाप का कहना मानना पड़े, हम ले नहीं सकते, बहुत खिटपिट हो पड़ती है। शुरू में कितनी खिटपिट हुई, बच्ची कहे हम 18 वर्ष की हैं, बाप कहे नहीं 16 वर्ष की है। सगीर है, झगड़ा कर पकड़ ले जाते थे। सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना है, बालिग है फिर जो चाहे सो करे, कायदा भी है ना। बाबा कहते तुम जब बाप के पास आते हो तो कायदा है अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट चिट्ठी लेकर आओ, তাই না? কেউ লুকিয়ে চলে আসতো বাবার কাছে, বাবা আমি বাড়িতে থাকবো না, আমাকে বাধা দেয়, আমি এখানে থাকবো, তাই না? তো বাবা কি বলতো? থাকবে, অসুবিধা নেই, কিন্তু চিঠি নিয়ে আসো, তাই না? এখনও অনেক মাতাজিরা বাড়িতে অশান্তি হয়, ঝগড়া হয়ে চলে আসবে, দিদি এখানে রেখে দিন, বাড়িতে থাকা যাবে না, আমি সব ছেড়ে চলে এসেছি। দিদি কি করবে? আজকে তো থেকে যাবে, কালকে কোর্ট কেস সমন নিয়ে পুলিশ ধরে চলে আসবে, তাই না? তো বাবা বলছেন তো কি নিয়ম আছে, এমনি তো থাকতে পারবে না সেন্টারে, চিঠি নিয়ে আসতে হবে, তাই না? পারমিশন নিয়ে আসতে হবে যে আমি ঈশ্বরীয় সেবা করব, তাই জন্যে আমি সেন্টারে থাকব, তাই না? फिर मैनर्स भी देखना होता है, मैनर्स ठीक नहीं तो वापिस जाना पड़ेगा। खेल में भी ऐसा होता है, ठीक नहीं खेलते तो उनको कहेंगे बाहर जाओ, তাই না? সেন্টারে চলে এলাম কিন্তু ঠিকঠাক চাল চলন নেই, তো বাবা কি বলবে যে তুমি তো ঠিকঠাক চাল চলনই নেই, তুমি কি করে সেন্টারে থাকবে, তাই না? आबरू इज्जत गवाते हो, अभी तुम बच्चे जानते हो, हम युद्ध के मैदान में हैं। কোথায় আছি আমরা? যুদ্ধের ময়দানে। कल्प कल्प बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं, मूल बात ही है पावन बनने की, पतित बने हैं विकार से। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, বাবার গতকালেরও মুরলি, তাই না? মেন ভগবানের সিলেকশনের প্রথম ফাউন্ডেশন, প্রথম আধার কি হবে? পবিত্রতা, তাই না? बाबा बोलছেন यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। तो आगे पक्का पक्का ब्राह्मण होवे तबे देवता होवे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं, सम्मा पर परवाने आते हैं, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं, তাই না? বাবার বাড়িও জ্ঞানের আলো জ্বলছে, কেউ আসে আর সে আলো ছেড়ে যেতে পারে না,
আর কেউ আসে, একটু আলো, চারিপাশে ঘুরলো, একটু জ্ঞান নিল, তারপরে আবার দুনিয়াতে ফিরে চলে যায়, তাই না? তো ভ্যারাইটি পরবানা আছে। यहाँ भी आए हैं, कोई तो एकदम फिदा होते हैं, कोई सुनकर फिर चले जाते हैं। আমরা অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত रहने वाला तो बाबर থেকে মুখ ঘুরাने वाला ना तो। आगे तो ब्लड से भी लिख कर देते थे, बाबा हम आपके हैं, फिर भी माया हरा लेती है, তাই না? কোনো দিন এই জন্যে বাবা গান শোনায়, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना, তাই না? যখন এসেছিলে বাবার কাছে কি সুখ পেয়েছিলে, তাই না? কেন? চোখ কোন দিকে দেখতো? বাবার দিকে দেখতো। আর কান কার শুনতো? বাবার মুরলি শুনতো। যেদিন থেকে আশেপাশে বন্ধুত্ব হলো, সাইট সিনে চোখ ঘুরে গেল, বাবার থেকে নজর সরিয়ে নিয়ে সাইট সিনে একে দেখলাম ওকে দেখলাম, বাবার মুরলির কথা হৃদয়ে রাখা ছেড়ে এর কথা ওর কথা হৃদয়ে ঘাটলাম, সেই থেকে বাচ্চার সুখ ডিস্টার্ব হতে শুরু হয়ে গেল, তাই না? এই জন্যে বাবা বলে বচপনকে দিন ভুলা না দেনা। চোখটা বাবার দিকে রাখবে, কানটা বাবার দিকে রাখবে। হিয়ার নো ইভিল, সি নো ইভিল। আর কাউকে না দেখা দরকার, না শোনা দরকার, তবে অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত বাবার হয়ে থাকতে পারো। फिर भी माया हरा लेती है, इतनी माया की युद्ध चलती है, इनको ही युद्ध स्थल कहा जाता है। মায়ার কাজই তো হলো যে কোনো প্রলোভন সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে, যাতে কি হবে, বাচ্চার বুদ্ধি বাবার থেকে ঘুরে ওই প্রলোভনের দিকে তাকাবে, তাই না? বেশ, এবার মায়া বলল আমার কাজ হয়ে গেল, আমি বুদ্ধি বাবার থেকে ঘুরিয়ে দিলাম, তাই না? এটাই তো যুদ্ধ, যে মায়া বারবার বুদ্ধি ডাইভার্ট করবে। আর বাচ্চার কাজ কি? বারবার নিজের মনের ঘোড়াকে লাগাম কার হাতে দেবে? বাবার হাতে। तो बाबा बोलছেন यह भी तुम समझते हो, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए हैं ना, नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे, बाप कहते हैं अपने अंदर में देखो हम लायक हैं, তাই না? তো বাবা বলছেন নিজেকে দেখো, ভিতরে আয়না দেখো, যে আমি লক্ষ্মী নারায়ণকে বরণ করার যোগ্য আত্মা হতে পেরেছি। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। শ্রীকৃষ্ণের মতন 5 বিকারের উপরে, কালীয় নাগের উপরে বিজয়ী নৃত্য করতে হবে, এই লক্ষ্য দিয়েছে বাবা। তো আমি কতটা হয়েছি? বাবা বলছেন চেক করো। नारद भक्त तो सब है ना, यह एक मिसाल लिखा है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं, बाप कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान सुने तब सदगति को पा सकें। मैं पतित पावन ही सबकी सदगति करने वाला हूँ। अभी तुम समझते हो, बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं, তাই না? বাবা কি করতে এসছে? আমাদের হাত ধরে রাবণের দুনিয়া থেকে মুক্তি দিতে। কিন্তু বাচ্চার বুদ্ধি তো বাবার হাত ছেড়ে রাবণের দিকে দৌড়াবে বারবার, তাই না? তো ভালোই যুদ্ধ চলে, আবার বাবা তাকে গুটিয়ে নিয়ে চলে আসে, চলো সত্যযুগের দিকে চলো, এখানে কিছু নেই তোমার জন্য, তাই না? সব শেষে খালি হাত। আবার বুদ্ধি কিছুটা বাবার দিকে গেল, আবার মায়া একটা প্রলোভন দেখালো, আবার বুদ্ধি ওই দিকে ছুটে গেল, তাই না? আবার বাবা গুছিয়ে নিয়ে আসলো, তাই না? ওই বলে না যে কৃষ্ণ বাঁশি বাজাতো, মাঝে মাঝে অসুরগুলো কৃষ্ণের গরুগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেত, আবার যখন বাঁশি বাজাতো আবার গরুর বুদ্ধি খুলে যেত যে আরে আমি কোথায় যাচ্ছি, অসুরের পিছন পিছন, আবার চলে আসতো, তাই না? তো যদি মুরলি না শুনি, বাঁশি না শুনি, তাহলে তো অসুর বুদ্ধিটাকে হড়প করে বসে থাকবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন अभी तुम समझते हो, बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं। वो है जिस्मानी यात्रा, भगवानु वाच मन मना भव,
তাই না? বাবা বলছেন খুব সহজ বাবার याद করা, মনে মনে বাবাকে याद करो। बस इसमें धक्के खाने की बात नहीं, वो सब हैं भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम सब बीके का, अभी आधा कल्प दिन होगा। हम सुख धाम में होंगे, वहाँ भक्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे साहूकार बनते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रफ पत्थर थे, अब बाप सिरान धार पर चढ़ा रहे हैं। बाबा जौहरी भी है ना, बाबा বলছেন সব বুদ্ধিগুলো কি ছিল, পাথর হয়ে গেছিল, বাবা এখন কি করছেন, সোনা বানাচ্ছেন। तो बाबा जौहरी भी है ना, ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया, गायन भी है गाँव का छोरा। श्री कृष्ण गाँव का छोरा कैसे हो सकता है, वो तो सतयुग में था। उनको तो झूलों में झुलाते हैं, ताज पहनाते हैं, फिर गाँव का छोरा क्यों कहते। गाँव के छोरे श्याम ठहरे, अभी सुंदर बनने आए हो। তাই না, সবকটা আমরা কি আছি, গাঁও কা ছোরা শ্যাম। বাবার কাছে এসেছি কি হতে, সুন্দর কৃষ্ণ হতে, তাই না। बाप ज्ञान की सिरान पर चढ़ाते हैं ना, यह सत्य का संग कल्प 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 में एक ही बार मिलता है, बाकी सब हैं झूठ संग। बाबा बोलছেন 84 জন্মে একমাত্র এই সময়ে আমরা ভগবানকে পাই, ভগবানের জ্ঞানটা পাই, ভগবানের অনুভূতিগুলো পাই। তাই জন্যে এটাকে যেন ওয়েস্ট দেওয়া যাবে না, তাই না। तो इसीलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, ऐसी बातें मत सुनो जहाँ हमारी और तुम्हारी ग्लानि करते रहते हैं। तो बाबा বলছেন এমন কোনো কথা শোনো না যেটা বাবার বা বাবার যজ্ঞের গ্লানিওয়ালা কথা, তাই না, নিন্দাওয়ালা কথা, সেই সব কথা শুনতে হবে না। जो कुमारियाँ ज्ञान में आती हैं वो तो कह सकती हैं कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों न हम उससे भारत की सेवा अर्थ सेंटर खोलूं। कन्यादान तो देना ही है, वो हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर खोलें, बहुतों का कल्याण होगा। ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। यह है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। जो हमारे धर्म के होंगे वो आएंगे, एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे, তাই না। দেবী দেবতার ফুল হয়তো ঘরে একটাই আছে, কোনো ঘরে দুটো ফুল আছে, কোনো ঘরে হয়তো চারটেও ফুল আছে, তাই না। যে যেখানে দেবকুলের আত্মা ফুল হবে, বাবা ঠিক ওইখান থেকে সে ফুল এনে তার মালাতে গেঁথে নেবে, তাই না। ভক্তি মার্গে তো আমরা ভগবানের জন্য ফুল চয়েস করে করে এর বাড়ি ওর বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে আসতাম। এখন বাবা কি করছে, বাবাও সব বাড়ির ফুলগুলোকে চুরি করে নিয়ে আসছে, তাই না, মালা গাচ্ছে সব। मेहनत लगती है ना, बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले आते हैं। इसीलिए बाबा ने समझाया था संगम के চিত্র पर ले जाओ, তাই না। বাবা শুধু আমাদেরকে চয়েস করে নিয়ে আসেনি, বাবা আমাদের উপরে মেহনতও করে, তাই না। আর যখন বাচ্চার বুদ্ধি খারাপ হয়ে যায়, এদিক ওদিক ডাইভার্ট হয় মায়ার পিছনে, তখন বাবারও তো নিশ্চয়ই খারাপ লাগে, যে এত সুন্দর করে শৃঙ্গার করলাম আর বাচ্চাটা গিয়ে রাবণের দুনিয়াতে সব উলট করে দিল, তাই না। तो बाबा बोलছেন इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। सतयुग में है देवताएं, कलयुग में है असुर। আর এখন আমরা কি আছি, সত্যযুগে আছে দেবতা, কলিযুগে আছে অসুর। আর আমরা তো সত্যযুগেও নেই, কলিযুগেও নেই, তো দেবতা না অসুর, না মাঝে মাঝে দেবতা মাঝে মাঝে অসুর, একবার এদিক আর একবার ওদিক। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं, তাই না। সুন্দর খেলা চলে, বাবা আমাদের শৃঙ্গার করে পুরুষোত্তম বানায়, আর মায়া
শৃঙ্গার বিগড়ায়, তাই না? ও কুরূপ বানায়, বাবা সুন্দর বানায় আর মায়া শ্যাম বানাতে চেষ্টা করে, তাই না? এই যুদ্ধ চলতে থাকে। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं, जो पढ़ेंगे वो सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। এবার এই যুদ্ধ করতে 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 লাস্ট পর্যন্ত যে সুন্দর হয়ে গেল বাবা তাকে সত্যযুগে পাঠিয়ে দেবে, যে সুন্দর হলো না ওই মায়ার কুরূপেই থেকে গেল তো বাবা তাকে তার পুরুষার্থ অনুসার পাঠিয়ে দেবে, তাই না? फिर अपने अपने समय पर आएंगे। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, তাই না? বাবা বলছেন বাচ্চাদের সংকল্প চলা উচিত যে আমি কিভাবে সেবা করব, কিভাবে আমি আত্মা ফুলগুলোকে বাবার কাছে নিয়ে আসব। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, अपने आप को देखना है, अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। तो কি চেকিং করব আজকে কতটা লক্ষ্মী নারায়ণের মতন তৈরি হয়েছি कि हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है, কোনো শ্যামবর্ণ তো নেই আমার মনের ভিতরে। বাবা বলছেন हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं, फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले, বাবার হয়ে সারা জীবন रहने वाला নাকি বাবার হাত ছেড়ে চলে जाने वाला, কোন পরवाना আছি? फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले। ऐसे मैनर्स तो नहीं हैं, ऐसे मैनर्स तो नहीं हैं जो बाप की आबरू इज्जत जाए। ऐसे मैनर्स तो नहीं हैं जो बाप की आबरू इज्जत जाए। বাবা বলল না এমন কোনো কাজ বা কোনো কথা বলছি বা করছি না তো যেটাতে বাবার ইজ্জত চলে যাবে। दूसरा, अथाह खुशी में रहने के लिए, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से, सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है। सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है, और पढ़ाई पढ़नी है, তাই না? যেদিন অমৃত বেলা হয়ে গেল ভালো বাবার পড়াই পড়ে নিলাম, বাবা বলছে সারা দিন খুশিতে থাকবো। আর অমৃত বেলা মিস হয়ে গেল বা পড়াই মিস হয়ে গেল, পড়াই পড়ছি না, সেই দুপুরে পড়বো, বিকেলে পড়বো, রাতে পড়বো, বাবা বলছেন সে আত্মা খুশিতে থাকবে না। কখন পড়তে হবে? সকালে, তাই না? বাবার ইয়াদ করতে হবে অমৃতবেলা আর পড়া পড়তে হবে সকালে। এই দুটো যদি করতে পারি তাহলে সারা দিন খুশিতে থাক। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, हम संगम युगी हैं। इस नशे में रहना है, इसी नशे में रहना है। তো বাবা বলছেন আজকে নেশাতে থাকবো যে আমি সেই অর্জুন, বাবা আমাকেই শুনিয়েছে তার জ্ঞান, আমাকেই সেই রাজযোগের অধিকারী বানিয়েছে, আর আমাকেই দেহি অভিমানী স্থিতি আর যোগযুক্ত স্থিতিতে বাবার শৃঙ্গার ধরে রাখতে হবে, তাই না? বাবার ইচ্ছা পূর্ণ করতে হবে। বরদান,
सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव, अनुभवी मूर्त भव। जो बाप के गुण गाते हो, जो बाप के गुण गाते हो, उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जो बाप के गुण गाते हो, उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है, जैसे बाप आनंद का सागर है, तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए, जो भी संपर्क में आए, उसे आनंद प्रेम सुख, उसे आनंद प्रेम सुख सब गुणों की अनुभूति कराओ, सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो, ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो। तो आप द्वारा, तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो। क्योंकि आप महान आत्माएं ही, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को, परम आत्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। तो बाबा के आमादेरके की नाम दिलो? महान आत्मा। আর বাবা বলছে সব মহান আত্মাদের কাছে শিব বাবার আবদার যে সব মহান আত্মাগুলো কি করবে, বাবার মতন সব গুণের অনুভবী হবে। তো বাবার মহিমা কি গান করি আমরা? সুখের সাগর, শান্তির সাগর, আনন্দের সাগর, প্রেমের সাগর, তাই না? তো বাবা বলছেন তুমিও নিজেকে মাস্টার সাগর মনে করবে সব কিছুর। আর কি করব? সবাইকে সব সময় সারা দিন আজকে সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম, পবিত্রতার সাগর থেকে যেমন ঢেউ চারিদিকে চলে যাচ্ছে, সেই রকম ভাইব্রেশন দিয়ে চারিদিকে সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম, পবিত্রতার লহর আমরা সেবা দিয়ে করব, তাই না? নিজেও অনুভব করব গুণগুলোকে, আর যে সামনে আসবে সেও যেন অনুভব করে, তার জন্যে ভাইব্রেশন দিতে থাকবে। তো বাবা আজকে মহান আত্মাদের কাছে আবদার করেছে অনুভবী মূরত হব বাবার মতন গুণের, আর সবাইকে করাবো। বলো মহান আত্মাগুলো করবে তো? করবে তো? না বাইরে বেরোলে চটি পড়লেই মায়া মুখটা ঘুরিয়ে দেবে আর সব মাথা থেকে আউট? এরকম হবে না তো? মনে থাকবে তো আজকে বাবা কি কাজ দিয়েছে? स्लोगन, कारण को निवारण में परिवर्तन कर, कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। तो बाबा बोलছেন আরেকটা দায়িত্ব দিল বাবাকে, আজ থেকে যদি কোনো অশুভ কথা সামনে আসেও, যেগুলো দেখে শুনে আমার ভালো লাগছে না, কিন্তু আমি কি করব? কেন হলো, কে করলো, কেন করলো, কারণ জানতে চাইব না।
বাবা বলছেন বাবার বাচ্চার দায়িত্ব হলো কারণ স্বরূপ না, নিবারণ স্বরূপ হতে হবে। আর যত অশুভ কথা সামনে আসুক, আমার সামনে এসে যেন আমার ভাইব্রেশনে সে অশুভ কথা শুভ হয়ে বেরোয়, তাই না? আমার থেকে কোনো অশুভ ভাইব্রেশন যাবে না। যে কোনো জিনিস হোক, যাই দেখি আর শুনি, কিন্তু অশুভকে শুভতে পরিবর্তন করেই ছাড়ব। বাবা এই দায়িত্ব দিয়েছে, তো বাচ্চাগুলো পালন করবে তো, এত শুভ আত্মা হবে তো। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयलिटी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। ब्राह्मणों की लाइफ जीवन का जियादान पवित्रता है, তাই না? বাবা বলছেন পবিত্রতা নেই তো ব্রাহ্মণ জীবনই নেই, এটা হলো নিঃশ্বাস। আদি অনাদি স্বরূপ পবিত্রতা হ্যাঁ। যখন পরমধামে অনাদি স্বরূপে ছিলাম, আমরা পবিত্র আত্মা ছিলাম, মাস্টার পবিত্রতার সাগর ছিলাম। যখন আদি স্বরূপে এলাম, দুটো যুগ ধরে, সত্য তেতা যুগ ধরে আমরা পবিত্র দেব স্বরূপ আত্মা ছিলাম। তো বাবা বলছেন ব্রাহ্মণ জীবন মানে দেবকুলের আত্মা, পবিত্রতা তার প্রথম মূল ধর্ম। जब स्मृति आ गई कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ, তাই না? ভগবানকে তার শতযুগের ভিত্তি স্থাপনা করার জন্যে যে মজবুত পাথর চাই, যে মজবুত কাঁধ চাই, সে কাঁধ কার হবে? পবিত্র আত্মার কাঁধ, তাই না? ওই জন্যে বাবার নজর কোন আত্মাদেরকে খুঁজছে? যারা পবিত্রতা ধারণ করতে পারে, তাই না? तो स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। আমরা ছিলামই সেই পবিত্র আত্মা, তার বীজ আছে আমার মধ্যে, আমিই ধারণ করতে পারবো। এটা ভাবলেই কি এসে যাবে আমাদের ভিতরে? পাওয়ার এসে যাবে। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वाली हैं, तो निजी संस्कारों को इमर्ज कर इस पवित्रता की पर्सनैलिटी को धारण करो। तो बाबा बोलছেন নিজের সত্যযুগী তেতাযুগী সংস্কার ইমার্জ করো আর পবিত্রতাকে ধারণ করো। আচ্ছা, ওম শান্তি।